6강, 7강 말씀을 이어서 보도록 하겠습니다. Pero me gustaría que viésemos las lecciones 6 y 7 en 오늘은 lo seguido. 8강까지 진행을 할 거고요. Hoy llegaremos hasta la lección 8. 제가 6강, 7강하고 우리 홍광재 선교사님께서 8강을 진행하는 걸로 오늘 마무리를 짓도록 하겠습니다. Entonces hoy vamos a compartir la lección 6 y la 7 y después el misionero o el intérprete estará compartiendo la lección 8 y con eso concluiremos el día de hoy. 오후 2시간부터 계속 1강에서 5강까지 예수가 그리스도라는 그 부분에 대해서 계속 말씀을 전달해 듣고 있습니다. Constantemente les hemos estado compartiendo desde la primera lección acerca de lo que significa que Jesús es el Cristo. 예수님은 삶을 통해서 좋은 인성을 보이거나 겸손을 보이거나 사랑을 보인 게 아닙니다. Jesús a través de su vida no es que mostró una buena personalidad, un buen carácter o el ser un buen humano. 예수님이 사랑을 보이셨다 하더라도 그가 그리스도인 걸 증언하고 증거하기 위해서 사랑을 보이셨지 사랑 자체를 사랑을 보이신 건 아닙니다. Aunque digamos que Jesús mostró qué significa el verdadero amor, realmente lo mostró para enseñar que Él es el Cristo, no para mostrar el amor como tal. 또 꼽아봐도 세상에 중요한 사람들이 많이 있습니다. Nosotros vemos que en el mundo hay muchas personas importantes. 의사 역할을 하면서 선교사 역할을 했던 슈가 있죠. Nosotros podemos ver que hay misioneros que han fungido también como doctores. 많은 청년들이 슈가일자의 인생을 담고자 합니다. Y entonces hay muchos jóvenes, muchas personas que aspiran a ser así. 의사로서 굉장히 오지에 가서 헌신을 하면서 평생을 산 사람이죠. Uno de estos doctores muy famosos que van a estas regiones muy remotas para poder servir a la gente. 거기다가 또 이렇게 성경을 말까지 했어요. Y entonces en particular habló de la Biblia. 하지만 슈바일자는 예수님의 하나님인 것을 인정하지 않았습니다. Pero él no reconocía que Jesús era Dios. 테레사 수녀 또한 전 세계에 많은 좋은 이미지를 주고 떠났습니다. La Madre Teresa también, ella se mostró con una apariencia muy correcta ante todo el mundo y luego ella partió. 또 많은 사람들이 그 인생의 모델을 삼고 저렇게 살아야 되겠다를 담는 그런 멋진 모습도 있다고 세상에서 말을 합니다. Y también las personas del mundo piensan que muchos se tienen que parecer a ella y que ella mostró un buen estilo de vida. 하지만 그 수녀는 마리아도 공동 구세주의여야 한다라고 주장했던 사람입니다. Pero incluso ella era alguien que enfatizaba que María también era salvadora igual que Jesús. 한국에서는 공자의 영향이 큽니다. También en Corea la influencia de Confucio es muy grande. 중국 사람입니다. Él era alguien chino. 그가 가르쳤던 그 유교의 어떤 그 문화가 한국의 기본적인 도덕 윤리가 되어 있습니다. Y la cultura confucianista que él enseñó se volvió una base para la moralidad de Corea. 이 사람들 이외에도 많은 업적을 남긴 좋은 인물들이 많이 있습니다. Y claro, después de él hay muchas personas que también fueron dejando grandes pasos. 어떤 사람들은 4대 성인글에서 예수님을 거기다 또 끼기도 합니다. Hay personas que incluyen a Jesús, digamos, en la lista de grandes hombres de la historia. 하지만 예수님은 성인으로 이 땅에 오신 것이 아닙니다. Pero es que Jesús no vino a esta tierra para mostrarse como modelo de una persona así destacante. 예수님의 삶에 대해서 성경에 사실은 많은 기록은 없어요. Realmente la Biblia no escribe tanto acerca de la vida de Jesús. 30세가 되시면서 공적인 공생애를 사시는 그 삶에 성경은 주력으로 기록되어 있습니다. Nosotros podemos ver que la Biblia más que nada enfatiza los 3 años y medio que él pasó con su ministerio público. 예수님의 삶은 예수님의 공생에 대한 부분입니다. Realmente la vida de Jesús se trata de su ministerio público, lo que vemos en la Biblia. 한마디로 요약하자면 예수님의 공생애는 자신이 그리스도임을 증거하는 그런 삶이었습니다. En pocas palabras, la vida de Jesús fue una vida que realmente compartía que Él era el Cristo. 예수님이 사시다가 어느 날 그리스도가 된 게 아니에요. No es que Jesús estuviese viviendo y un día de repente se volviese el Cristo, 처음부터 그리스도가 이 땅에 오신 겁니다. sino que el Cristo vino a esta tierra desde el principio. 그래서 성경에 그의 탄생이 기록되어 있는 거예요. Por eso es que nosotros vemos en la Biblia que está registrado su nacimiento. 그의 고난과 죽음과 부활과 승천을 기록한 이유는 그가 그리스도로 오셨기 때문에 그 내용들을 성경에서 기록하고 있습니다. La razón por la que la Biblia registra lo que es su padecimiento, su muerte, su resurrección, su ascensión, es verdaderamente porque era para demostrar que Él es el Cristo. 39권의 구약 성경은 신약 성경이 이루어지기 위한 하나의 예언적인 내용들입니다. Vemos que todo el Antiguo Testamento es una profecía para cumplir el Nuevo Testamento. 구약이 그림자라면
신약은 실체입니다. Entonces vemos que el Antiguo Testamento era una sombra, pero que el Nuevo Testamento es la realidad de esta sombra. 구약의 모형이라면 신약은 실체입니다. Era un símbolo en el Antiguo Testamento, pero es un cumplimiento en el Nuevo Testamento. 구약이 예언이라면 신약은 성취의 해답입니다. El Antiguo Testamento era una profecía, pero el Nuevo Testamento llega a ser una respuesta a esta profecía, el cumplimiento. 우리의 믿음은 말씀을 듣는 가운데 자라게 되어 있습니다. Nuestra fe crece cuando nosotros oímos la palabra. 그 믿음은 계속 말씀을 듣는 가운데 자라게 되는 거예요. Y esta fe crece más y más cuando oímos la palabra. 로마서 10장 17절 말씀 읽겠습니다. Vamos a leer Romanos 10, 17, por favor. Romanos 10, 17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. 믿음은 들으면서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. 성도들의 믿음이 자라려면 교회에서 그리스도에 대한 내용이 교회에서 증거되어야 됩니다. Para que los creyentes cobren vida, constantemente se debe compartir de esta palabra de Dios que se trata de Cristo. 그리스도를 말하지 않고 예수님이 사랑했다고 사랑을 전하는 순간 그리스도는 교회에서 희미해지게 되어 있습니다. En el momento en el que nosotros no hablamos claramente del Cristo y hablamos del amor, entonces el Cristo empieza a desvanecerse de la iglesia. 교회에서 선행, 구제, 인권, 봉사 같은 것들을 증거하기 시작하면 교회에서 그리스도란 단어는 희미해지게 되어 있습니다. Cuando compartimos lo que es las buenas obras y también la caridad de la iglesia, entonces la palabra Cristo empieza a nublarse en la iglesia. 교회에서 성공과 행복한 가정과 어떻게 공부를 잘할 수 있는지를 계속 말하기 시작하면 교회에서 그리스도의 내용은 희미해지게 되어 있습니다. Cuando compartimos cómo ser una familia feliz, cuando compartimos cómo ser un buen estudiante en la iglesia, verdaderamente el Evangelio de Cristo empieza a nublarse en la iglesia. 구약 성경을 읽어보니까요, Si leemos el Antiguo Testamento, 백성들의 흥망성쇠가 앞에 있는 리더에게 달려 있는 거예요. vemos que toda la vida y todo el destino del pueblo dependía del líder que estaba haciendo su cabecilla. 기름 부음 받았던 왕과 선지자와 제사장의 역할로 인해서 나라가 망하고 흥합니다. Dependiendo de cómo fungían los ungidos, es decir, los reyes, los sacerdotes y los profetas, es que se podía determinar cómo estaba la nación. 성경을 몇 군데 읽겠습니다. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia. 신명기 13장입니다. Vamos a ver Deuteronomio 13, 1절에서 5절 말씀까지 읽겠습니다. del versículo 1 al 5. 선지자의 타락을 말하고 있습니다. Nosotros vemos cómo es que empiezan a caer los profetas. Dice, cuando se levantare de medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis, a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieseis, y así quitarás el mal en medio de ti. 선지자이면서 다른 것을 전하는 사람입니다. Hay seres que eran profetas pero que compartían algo más. 선자로 기름 부음 받은 것 같은데 기름 부음 받은 자로서 다른 신을 전달하고 있습니다. Parecía que ellos eran ungidos como profetas pero estaban compartiendo de algo más. 5절 말씀에 그런 말씀이 있습니다. El versículo 5 nos llega a decir esto. 그런 선지자나 꿈꾸는 자는 죽이라. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. 좋은 선지자가 많이 있었지만 다른 것을 전달하는 선지자도 많았습니다. Aunque había muy buenos profetas, había muchos profetas que compartían de algo más. 선지자의 타락입니다. Así es como caían los profetas. 말라기 2장입니다. En Malaquías 2, por favor. 2장 7절에서 9절입니다. Malaquías 2 del 7 al 9. 제사장의 타락입니다. Podemos ver cómo es que los sacerdotes empiezan a corromperse. 2장 7절에서 9절 말씀 읽겠습니다. Nosotros vamos a leer entonces Malaquías 2 del versículo 7 al 9. Nos dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he dicho viles
he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. 제사장은 만군의 여호와의 사자였습니다. Los sacerdotes eran mensajeros de Dios de los ejércitos, 하지만 옳은 길에서 떠났고요. pero ellos se habían apartado del buen camino, 율법을 거스렸고요. y ellos habían negado la ley, 레위 언약을 깨뜨렸고요. y ellos habían desviado del pacto de Leví. 율법을 행할 사람들에게 치우치게 했죠. Habían corrompido el pacto de Leví y habían hecho acepción de personas en el pacto. 그 제사장들은 멸시와 천대를 받게 됐습니다. Y esos sacerdotes son los que fueron completamente juzgados. 이런 제사장의 타락이 성경에 진리합니다. Así nosotros vemos cómo los sacerdotes caen en la Biblia. 열왕기하 21장입니다. Y si nosotros podemos ver Segunda de Reyes, 수많은 왕들이 타락했지만 그 중에 한 명의 왕입니다. vemos que muchos de los reyes habían perecido, pero uno de ellos. 열왕기하 21장 11절부터 12절 말씀 읽겠습니다. Si nosotros podemos ver Segunda de Reyes 21 del 11 al 12, por favor. Nos dice: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retinarán ambos oídos. 종교개혁을 했던 히스기야 왕 다음의 왕입니다. Este es el rey que viene después del rey Ezequías, que había causado una revolución en la religión. 21장 2절 말씀 보니까 므낫세가 여호와 보시기에 악을 행하여 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내신 이방 사람이 가증한 일을 따라서 Segunda de Reyes 21:11 nos dice: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. 그의 아버지 히스기야가 3절입니다. 그의 아버지 히스기야가 헐어버린 신당들을 다시 세우며 Y entonces nos dice que el rey Ezequías había levantado de nuevo. 바알을 위하여 제단을 쌓으며 El versículo 3 nos dice: porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal. 아세라 목상을 만들며 하늘의 일월 성신을 경배하며 섬기며 E hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió el culto a aquellas cosas. 왕의 타락입니다. Así caen los reyes. 12절 말씀 보니까 유다의 재앙을 내리리니 El versículo 12 nos dice que hizo pecar a Judá. 선지자, 제사장, 왕들의 타락에 대한 내용입니다. Así podemos ver cómo caen los reyes, los sacerdotes y los profetas. 억지로 골라 읽은 게 아니라 그냥 읽다가 보이는 내용들이었어요. Y bueno, estos versículos no es que los haya escogido específicamente, sino que al leer la Biblia estos versículos vienen a los ojos. 기름 부음을 받은 자들이었습니다. Eran ungidos 그들이 타락하는 거예요. y ellos habían caído. 그들이 어두워지는 거예요. Ellos habían estado en tinieblas 그들이 희미해지는 거예요. y ellos estaban en lo que es la empañadura. 그 모든 저주가 백성들에게 내려가는 거예요. Ellos se habían empañado y por eso todas las maldiciones subsecuentes llegaban sobre el pueblo. 이곳에 모인 분들은 대부분 다 교회에서 중요한 분들이라고 알고 있습니다. Yo sé que aquí los que están reunidos son personas que fungen de una manera especial en la iglesia. 내가 타락하진 않았지만 Y aunque uno no haya sido corrupto, 내가 죄를 짓고 있진 않지만 y aunque parece que no estamos pecando, 예수를 그리스도라고 증거하고 있지 않다라면 가장 큰 타락입니다. si no estamos predicando el evangelio que Jesús es el Cristo, entonces es la caída más grave que podemos tener. 므낫세 왕처럼 저주를 받을 거예요. Así como el rey Manasés, verdaderamente somos malditos. 이 제사장들처럼 저주를 받을 겁니다. Como estos sacerdotes llegamos a tener maldición. 이 모임은 중요한 모임입니다. Por eso esta reunión es importante. 그냥 몇 명이 와서 소리 지르다가 하는 모임이 아닙니다. No es una reunión en donde algunas personas vienen a gritar y luego todo regresa a lo normal. 너무 이 귀한 복음을 어떻게 전달할 수 있을까 해서 12강의 교재를 정리한 것입니다. Nosotros hemos organizado estas 12 lecciones para poder, en lo que pensábamos, cómo compartir este evangelio tan preciado. 많은 자료를 참고해서 만든 내용이 아닙니다. No es un contenido que nosotros hayamos hecho después de averiguar muchos materiales, 하나님의 알게 하신 깨닫게 하신 계시하신 그 범위 내에서 여러분을 섬기려고 정리한 교재입니다. sino que es algo con lo que nosotros queremos servir, en lo que Dios nos ha revelado, en lo que nos ha permitido saber. 나는 지금 어떤 말씀을 전달하고 있는가? ¿Qué es lo que queremos compartir? 나는 지금 이 성경을 보면서 무엇을 보고 있는가? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo a través de la Biblia? 목사님들이 맞다라면 심각하게 고민을 하셔야 됩니다. Si verdaderamente somos pastores, debemos de pensarlo en serio. 그 심각한 고민을 하다가 여기까지 온 것입니다. Nosotros hemos pensado esto seriamente y hemos llegado hasta acá, 관광 온 거 아닙니다. no a visitar. 아르헨티나에도 일주일 동안 교회 내막 있다가 칠레로 건너왔습니다. Nosotros en Argentina estuvimos en varias iglesias y luego venimos acá.
칠레 와서도 계속 여기에 있습니다. Y constantemente en Chile nos quedamos en esta iglesia. 자도 여기서 자고 밥도 여기서 먹습니다. Ya sea el alojamiento, también la comida, todo lo pasamos acá. 이 교회가 칠레에 대한 이미지예요. Verdaderamente lo único que puedo saber de Chile es esta iglesia, casi. 그럼에도 감사한 그 이유는 Pero aún así estoy agradecido, 이것이 귀중한 칠레를 살리는 목사님들이 모였기 때문에 너무 감사한 것입니다. porque verdaderamente los pastores que van a salvar a Chile están aquí reunidos. 메시아에 대한 예언이 구약에 300가지 이상이 있어요. Hay más de 300 profecías del Mesías en el Antiguo Testamento. 제가 다 세보진 못했습니다. Yo no las he podido contar todas, 근데 많은 신학자들이 이렇게 말을 하고 있어요. pero los teólogos dicen que hay más de 300. 무슨 내용을 말하고 있습니까? ¿De qué nos habla esto? 구약의 예언대로 신약에 오셨다는 거예요. Que verdaderamente según la profecía del Antiguo Testamento, Él vino en el Nuevo Testamento. 아브라함의 씨로 다윗의 씨로 오겠다. Por la semilla de Abraham, por la semilla de David es que Él iba a venir. 마태복음 1장 1절에 아브라함과 다윗의 자손의 계보, 족보를 통해서 성취되고 있습니다. Mateo 1:1 empieza diciendo que esta es la genealogía de aquel que es semilla de David, que aquel que viene descendiendo de Abraham. 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이라. Y nos dice la Biblia que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. 마리아의 동정녀 몸을 빌려서 이 땅에 태어나십니다. Este nació de la Virgen María. 또 미가서 5장 2절에 베들레헴에 오실 것을 말씀하고 있습니다. Miqueas 5:2 nos dice que Él vendrá de Belén. 왜 베들레헴에 와야 됩니까? Porque Él tenía que venir en Belén. 다윗의 씨로 와야 되기 때문에. Porque Él tenía que venir como la semilla de David. 다윗의 고향이 태어난 곳이 베들레헴입니다. David había nacido en Belén. 그래서 그 예수님 그 그리스도는 베들레헴에 태어나야 되는 거예요. Por eso el Cristo también tenía que venir de Belén. 또 스가랴에서 말씀 보니까 은 30에 팔릴 것을 예언하고 있습니다. En Zacarías hay una profecía de que Él tenía que ser vendido por 30 piezas de plata. 마태복음 27장에서 성취되어졌고요. En Mateo 27 esto se cumple. 나무에 달려 죽을 것을 예언하였고 십자가에 달려 죽으십니다. Que Él iba a ser colgado en un madero y así Él es colgado en la cruz. 죽음 이후에 부자의 명에 장사될 것을 예언하시고 성취되어집니다. También fue profetizado que después de su muerte sería enterrado en la tumba de un rico y después de eso Él resucitaría. 그가 수월 가운데 있지 않을 것을 예언하시고 그가 부활하십니다. Él no se iba a quedar en el Seol, sino que iba a resucitar. 이것 말고도 구약의 모든 것들이 다 예언이에요. Realmente, aparte de esto, hay muchas profecías en todo el Antiguo Testamento. 구약은 강력하게 신약을 향해서 예언하고 소리 지르고 있는 거예요. Constantemente el Antiguo Testamento está dirigiendo al Nuevo Testamento, gritando acerca de qué se trata esto. 그 모든 예언을 모아보면 뭐냐? Y si reunimos todas estas profecías, ¿de qué se trata? 창세기 3장 15절 여자의 후손이 오실 것이다. Que esta simiente de mujer prometida en Génesis 3:15 vendría. 오시기 전까지 제 문제에 빠진 하나님을 떠난 마귀가 잡힌 사람들의 대속하는 속죄 행위가 필요했어요. Y antes de que Él viniese, se necesitaba de que las personas que estaban bajo el dominio del diablo, que estaban en pecado y que estaban separados de Dios, pudiesen sacrificar los animales para que ellos pudiesen tener una vida normal. 창세기 3장 21절에 가죽 옷을 해입히는 내용이 나옵니다. En Génesis 3:21 vemos cómo Dios viste de pieles a Adán y a Eva. 첫 번째 희생이에요. Es el primer sacrificio. 동물의 피를 흘리고 가죽 옷을 해입힙니다. Entonces Dios derrama la sangre de un animal para vestirlos de pieles a ellos. 여자의 후손이 오기 전까지 계속 피 흘림이 있는 거예요. Y hasta que viniese esta simiente de la mujer tenía que haber derramamiento de sangre constante. 출애굽이 가능했던 것도 유월절 어린 양의 피였습니다. La razón por la que fue posible el éxodo también es por la sangre del Cordero Pascual. 이것을 아예 제도화해요. Y esto ya se vuelve una ley después. 이게 레위기 내용입니다. Levítico nos habla de esto. 아예 공식적으로 정기적으로 매 1년에 한 번씩 또 이유를 따라서 속죄를 드립니다. Y entonces es que hay leyes, hay diferentes tipos de sacrificio, hay diferentes especificaciones que se tienen que dar para el sacrificio. 레위기 16장 마지막 절을 보게 되면 속죄일을 명령하십니다. Si nosotros vemos Levítico 16, se ordena que se pueda guardar el día de la expiación. 그 신명기 언약을 주세요. Y nos ha dado también el pacto de Deuteronomio. 모세가 썼던 모세경을 봐도 메시아가 오실 것을 여러 장절에서 표현하고 있습니다. Aún viendo la promesa del Mesías en Moisés, hay varias cosas que señalan a esta venida. 더 많은 시간이 있고 이것이 좀 더 전도자들 많이 모이는 시간이 되면 그걸 다 풀어드릴 수 있습니다. Si hubiese más tiempo y si realmente hubiese realmente una oportunidad de esto, hablaríamos de cada uno de estos aspectos. 여러분들이 이 시간, 이 기회를 통해서 말씀을 새롭게 보는 출발점이 되어지기를 부탁드립니다. Pero yo les pido favor que este sea un nuevo inicio para que ustedes vean la palabra de una perspectiva diferente. 예수님의 나심과 고난과 죽음과 부활은 구약에 예언된 것이다.
Entonces el nacimiento, el padecimiento, la muerte, la cruz, la resurrección y la ascensión de Jesús son cosas que ya estaban en el Antiguo Testamento como profecía. 어느 날 뛰어난 사람이 그리스도가 된 게 아니라 그리스도가 예수로 오신 것이다. No es que algún día una persona destacante haya llegado y él se haya vuelto el Cristo, sino que el Cristo fue profetizado desde el principio. 그럼 공생애 때 무엇을 하셨습니까? Durante el tiempo de su ministerio público, ¿qué hizo Jesús? 천국의 복음을 가르치면서 천국의 복음을 전하시면서 모든 약한 병 같은 것들을 고치셨죠. Nos dice que él enseñaba, él predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y dolencia. 공생애 동안에 수많은 표적을 보이셨어요. Durante su ministerio público, Jesús enseñó muchas señales. 특별히 요한복음을 보게 되면 수많은 표적을 볼 수가 있습니다. En particular, vemos en el evangelio de Juan que habla de muchas señales. 물이 포도주가 되어지고요. Y entonces que el agua se vuelve vino, ¿verdad? 오병의 사건이 있고요. Y también que 5 panes y 2 pececillos alimentan a 5,000. 38대 병자를 낫게 하고요. Y también es que él sana a una persona de 38 맹인을 años, 뜨게 하고요. enferma, y también sana los ojos de alguien nacido ciego. 죽은 나사로를 살립니다. También resucita a Lázaro. 이것 말고도 수많은 표적이 있음을 말씀하고 있습니다. Y hay muchas más señales que él había hecho. 요한복음 7장을 보겠습니다. Si nosotros nos fijamos en Juan 7, por favor. 요한복음 7장 31절입니다. Juan 7:31. 얼마나 많은 표적을 행하셨는지를 알 수 있습니다. Nosotros podemos saber qué tantas señales él hizo. Juan 7:31 nos dice: y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. 무리 중에 많은 사람이 예수를 믿는 거예요. Muchos creían en Jesús de la multitud, 그들이 말을 합니다. pero ellos decían, 그리스도께서 오실지라도 cuando venga el Cristo, 그분이 행하실 표적이 las señales que hará el Cristo 이 예수님이 행한 것보다 많겠냐? serán más numerosas que las que hace este Jesús. 예수를 그리스도로 이해하고 있지 않는 거예요. Es decir, ellos no entendían que Jesús es el Cristo. 근데 그 예수가 행한 표적이 얼마나 많냐? Y verdaderamente, ¿cuántas señales había hecho Jesús? 이스라엘 전민족에 기다리고 있는 그리스도가 오셔서 할 표적보다 많을 거라고 생각할 정도였어요. Era hasta el punto en donde ellos pensaban que iban a ver más de lo que todo esto que fue prometido a Israel. 수많은 표적을 보였습니다. Él enseñó muchísimas señales. 요한복음 20장 30절입니다. Si nosotros podemos ver Juan 20:30, 30절 읽겠습니다. el versículo 30 nos dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 Él hizo muchas señales, las cuales no están escritas en este libro. 이 요한복음에 기록하지 않은 것 이외에도 많다는 거예요. Es decir, aparte de las que están escritas en el Evangelio según Juan, hay muchísimas que él hizo. 이 표적을 많이 보여주신 이유가 뭡니까? Pero ¿cuál es la razón por la que él hizo tantas señales? 내가 그리스도라는 거예요. Para enseñar que él es el 내가 Cristo, 그냥 인간 예수가 아니라 que no es Jesús su nombre, 창세기부터 말라기까지 예언했던 바로 그래는 거예요. sino que es aquel de quien estaba profetizado todo desde Génesis hasta Malaquías, 모세가 말했던 그 메시아, que él es el Mesías del que hablaba Moisés, 선지자가 말했던 그 메시아, el Mesías del que hablaban los profetas, 왕들을 통해서 보셨던 그 메시아, el Mesías que fue enseñado a través de los reyes. 그 메시아가 나라는 거예요. Ese Mesías soy yo, decía él. 그 증거로 표적들을 행하시는 겁니다. Y como evidencia de esto, él hizo muchas señales. 그냥 심심하니까 섞어서 한 거 아닙니다. Es que no es que él hizo las señales porque él estaba aburrido. 그냥 지겨우니까 마술한 거 아니에요. No es que enseñó magia para entretener a la gente. 결국에는 그분이 십자가 위에서 십자가에 매달려 돌아가시는 거예요. Al final de cuentas, él realmente cargó la cruz. 최고의 표적은 십자가의 죽음입니다. La mayor señal es la muerte de la cruz. 최고의 표적은 부활입니다. Y la mayor señal es su resurrección. 죽은 사람은 살리기까지 했어요. Incluso resucitó el muertos. 본인이 직접 죽으시고 직접 부활하셨어요. Él mismo murió y resucitó. 십자가 부활을 아는 게 중요한 게 아닙니다. Lo importante no es saber de esta resurrección. 그 의미를 알지 못한다면 Si nosotros no conocemos profundamente el significado de esto, 십자가 부활을 모르는 거죠. no conocemos realmente lo que es la cruz y la resurrección. 레위기를 생각해 보세요. Pensemos en Levítico. 수없는 제사의 내용이 그 책에 가득합니다. Verdaderamente hay mucho contenido acerca de los sacrificios en Levítico. 어떻게 동물을 드려야 되는지, ¿Cómo es que se tiene que dar estos animales? 어떻게 성전을 꾸며야 되는지, ¿Cómo es que ellos tenían que estar en el lugar santo? 어떻게 이 일을 해내야 되는지, ¿Cómo es que ellos tenían que proceder con todo el proceso del sacrificio? 제사를 섬기는
사람만 22,000명이에요. Y entonces eran verdaderamente alrededor de 22,000 personas que servían en los sacrificios. 민수기에 나와 있는 내용입니다. Eso es lo que podemos ver en el libro de Números. 22,000명이 섬기는데 그 제사가 온전치 않은 거예요. 22,000 personas servían en los sacrificios y no eran sacrificios perfectos. 그 많은 것들을, 많은 율법들을 십자가에서 단번에 해결하시는 거예요. Tanto de esta ley fue resuelto de una vez en la cruz. 매번 십자가를 져야 되는 게 아닙니다. No es que Él tenga que cargar la cruz cada vez. 매번 부활이 필요한 게 아니에요. No es que se necesite una resurrección continua, 십자가에서 단번에 죽으신 거예요. sino que Él murió de una vez en la cruz. 그러나 하나님이시기 때문에 단번에 죽으셨고 그 효과, 그 효력이 우리 구원을 이룬 겁니다. Debido a que Él es Dios, verdaderamente Él resucitó y este efecto, este poder realmente continúa hasta hoy en 창세기 día. 3장에 모든 사람은 하나님을 떠났다고 되어 있습니다. Nos dice en Génesis 3 que todas las personas fueron separadas de Dios. 하나님께 범죄함으로 하나님과 관계가 단절되었어요. Hemos pecado ante Dios y nuestra relación con Dios se rompió. 단절된 상태가 죄 상태입니다. Y el estado de estar separado es el pecado. 죄 때문에 저주와 재앙 가운데 인생에 살게 되는 거예요. Por este pecado vienen las maldiciones y los desastres a la vida del hombre. 죄에 빠진 인간은 마귀의 지배를 받습니다. Y cuando estamos nosotros en pecado, entonces estamos bajo el dominio de 이 Satanás. 세 가지가 인간의 본질적인 문제입니다. Estos tres son el problema fundamental del hombre. 이 문제는 인간 스스로가 해결할 수 없는 문제입니다. Y esos tres son un problema que el hombre por sí solo no puede resolver. 이 문제를 해결하시려고 여자의 후손을 말씀하신 거예요. Y para resolver este problema se promete a la simiente de la mujer. 오시기 전까지 잊지 말라고 계속할 수 있는 율법을 주신 겁니다. Y para que no se olvidasen de esta promesa es que Dios les da muchas leyes para el sacrificio. 그게 속죄제사예요. Estamos hablando de los sacrificios expiatorios. 동물을 각을 떠가지고 태워드리는 거예요. Entonces ellos partían al animal y ellos lo ofrendaban y lo quemaban. 하나님을 떠났기 때문에 예배할 수 없습니다. Como ellos estaban lejos de Dios, no podían dar el culto a Dios. 진정한 영광스러움과 행복에 이를 수가 없어요. No podían llegar a la verdadera gloria y a la verdadera felicidad. 하나님 만나게 하시려고 그분이 이 땅에 길 대신 선자로 이 땅에 오신 겁니다. Pero aquel que permite que nos encontremos con Dios vino a esta tierra como el verdadero profeta. 직접 본인이 말했어요. Él mismo dijo, 예수님이 본인이 직접 얘기했어요. Jesús mismo dijo, 나는 길이다. yo soy el camino. 나를 통하지 않고는 아버지께 갈 자가 아무도 없다. Nadie viene al Padre si no es por mí. 선지자는 하나님 말하는 길과 방향을 얘기했던 사람입니다. Los profetas eran las personas que hablaban de la dirección y el camino que Dios deseaba para el 수많은 pueblo. 선지자가 실패했지만 Y muchos profetas fallaron. 타락까지 했지만 Y aunque ellos se corrompían, 참 선지자인 예수님께서는 하나님 만나는 길을 여신 거예요. el verdadero profeta que es Jesús abrió el camino para que nos encontrásemos con Dios. 십자가에 죽을 때 휘장이 갈라졌습니다. Cuando Él murió en la cruz se partió el velo. 역사책을 보면요. Si vemos los libros de la historia, 휘장의 두께가 20cm 가까워요. vemos que el velo era de grueso como unos 20 centímetros. 이동할 때 레위지파가 이 성소 이런 것들을 옮기는 게 큰 일이었습니다. Cuando los levitas tenían que moverse y cuando tenían que transportar el lugar santo era una gran labor. 십자가에 돌아갔을 때 휘장이 쫙 찢어집니다. Pero cuando Jesús carga la cruz, este velo tan grueso se parte a la mitad. 이제 더 이상 제사장이 필요 없는 겁니다. Y entonces ya no se necesitaba de un sacerdocio humano. 더 이상 동물의 속죄가 필요 없는 거예요. Ya no se necesitaba de una expiación por animales. 예수를 그리스도로 만났다라면 Si verdaderamente se encontraban con Jesús como el Cristo, 직접 하나님께 나갈 수 있는 겁니다. verdaderamente uno puede ir ante Dios. 하나님 만나는 길로 이 땅에 선자로 예수님이 오셨습니다. Él vino como el camino para que nos encontrásemos con Dios como el verdadero 죄 profeta. 때문에 저주와 재앙 가운데 인생에 살아갈 수밖에 없습니다. Porque por el pecado nosotros no tenemos más opción que vivir una vida de maldición y desastre. 피가 아니면 죄를 사할 수가 없습니다. Y sin sangre no se hace remisión. 레위기 17장 11절에 말씀 주시고 계십니다. En Levítico 17:11 nos lo dice, 피가 아니면 속죄할 수가 없는 거예요. que sin derramamiento de sangre no hay remisión. 십자가에서 직접 동물 대신 돌아가신 겁니다. Y entonces verdaderamente tenía que morir los animales para esto. 죄 문제를 해결하시고자 이 땅에 이분이 제사장으로 오신 거예요. Pero aquel que iba a resolver el pecado completamente vino como el sacerdote. 많은 제사장들이 타락을 했지만 Muchos sacerdotes se corrompían. 레위지파가 아닌 다른 사람들도 돈으로 사가지고 하는 경우도 있어요. Habían casos en donde el sacerdocio levita se compraba.
하지만 예수님께서는 이 땅에 참 대제사장으로 이 땅에 오신 것입니다. Pero Jesús vino a esta tierra como el verdadero sumo sacerdote 죄 문제를 해결하신 거예요. para resolver el pecado. 죄 문제 빠졌으면 마귀의 침범을 받을 수밖에 없죠. Y si nosotros tenemos pecado, pues no podemos más que estar bajo el dominio del diablo. 열심히 사는데 마귀의 계획 가운데 있는 거예요. Y verdaderamente nos esforzamos, pero aún seguimos bajo las garras del diablo. 중요한 의미를 남기려고 의미 있게 인생 살려고 열심히 뛰는데 마귀의 계획 안에 있는 거예요. Y aunque nosotros nos esforzamos y queremos vivir una vida buena, nosotros seguimos siendo gobernados por el diablo. 거미줄에 잠자리가 걸리는 것처럼 마귀의 계획 가운데 딱 걸려 있는 거예요. De la misma forma que una mosca está atrapada en una telaraña, verdaderamente estamos presos por ese diablo. 세상의 임금을 멸하시려고 이 땅에 그분이 왕으로 오신 것입니다. Pero para resolver el problema de Satanás es que él vino como el verdadero rey. 하나님 만드는 길로 선자로 오셨고 Él vino como el verdadero profeta para abrirnos el camino para encontrarnos con Dios. 죄 문제 해결하시려고 제사장으로 오셨고 Él vino como el verdadero sacerdote para expiar todo pecado. 사탄의 문제를 해결하시려고 이 땅에 왕으로 오신 것이죠. Y Él vino como el verdadero rey para resolver el problema de Satanás. 이것을 십자가 위에서 이루신 거예요. Esto Él lo hizo en la cruz. 이 죄 언제 빠져서 하나님의 주신 자녀의 신분을 잃어버렸고요. Y entonces verdaderamente Él tuvo este oficio. 신분을 잃어버리니까 권세를 잃어버릴 수밖에 없죠. El hombre original verdaderamente era hijo de Dios, pero perdió su identidad y por eso perdió también su autoridad. 하지만 예수를 그리스도를 믿는 순간 이 신분과 권세가 회복되는 것입니다. Pero en el momento en el que creemos en Jesús como el Cristo, esta identidad y esta autoridad se restauran a 인간의 nuestras vidas. 근본적인 본질적인 문제에서 해결되는 거예요. Y somos liberados del problema fundamental, del problema esencial de la humanidad. 구약에 순종하면서 가나안을 가는 겁니다. Y entonces es que en la antigüedad ellos seguían el pacto para ir a Canaán. 우리 이 신분을 회복하고 땅끝을 향해서 나가는 거예요. Es que ellos querían restaurar su identidad e iban hacia Canaán. 이 땅의 최고의 순종이 뭐냐? ¿Cuál es la mayor obediencia de esta tierra? 예수님의 십자가의 죽으심입니다. Es la muerte en la cruz de Jesús. 그 순종함에 따라서 우리가 사는 거예요. Y por esta obediencia que Él mostró, nosotros vivimos en esta tierra. 예수는 수많은 표적을 보여줬습니다. Jesús mostró muchísimos milagros. 삶을 보니까 그분이 메시아의 삶을 살았다고 증거하고 있는 거예요. Y nosotros vemos su vida y vemos que Él vive como el Mesías. Su vida 모든 신약의 testifica el 신자가 뭘 Mesías. 쓰고 있냐? ¿Y qué es lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento? 메시아가 오신다고 말했는데 Que verdaderamente se había prometido la venida del Mesías. 그분이 누군지 몰랐는데 Pero la gente no sabía quién era. 표적을 보니까 Pero al ver las señales, 그 나사렛 예수가 그리스도라는 거예요. entonces las personas se dan cuenta de que ese Jesús de Nazaret es el Cristo. 그 믿음이 계시되는 사람들이 생기기 시작하는 겁니다. Las personas que tenían la revelación de esta fe empezaban a surgir. 십자가에서 부활하신 거 보니까 Y cuando se veía a Él que Él resucitó de la cruz, 그분이 그리스도가 맞구나라고 이해가 가는 거예요. entonces la gente entendía que Él verdaderamente es el Cristo. 12제자도요. Los 12 discípulos 예수님 부활할 걸 안 믿었어요. no creían tampoco que Jesús iba a resucitar. 그분이 부활하신 것을 보고 예전에 말했던 것들이 막 생각이 나는 거예요. Cuando ellos vieron la resurrección de Jesús, entonces empezaron a acordar de las cosas que Jesús les había dicho. 예수님이 그리스도라는 증거로 표적을 보이셨고 십자가에 죽으셨고 부활하셨습니다. Jesús, como evidencia que Él es el Cristo, Él cargó la cruz, Él enseñó señales y resucitó. 생각을 해봤어요. Pensémoslo bien. 짧은 인생이었다. Tenemos una vida breve. 3년 반 동안 짧은 인생이었어요. Durante 3 años y medio, realmente el ministerio de Él fue 30년을 breve. 살아오셨지만 공생애를 말씀드리는 거예요. Claro, Él vivió 30 años, pero hablando de su ministerio público, ¿verdad? 3년 반 동안 이 땅에 메시아임을 증거하기 위해서 손수 다니시면서 계속 표적을 보이시는 거예요. Durante 3 años y medio, para enseñar que Él es el Mesías constantemente, Él le enseñó señales. 얼마나 답답하셨을까? Imagínense qué frustrado debió de estar Él en un punto. 얼마나 속이 터질까? Imagínense qué tan incomprensible debió de haber sido la situación. 저희가 사역을 하면서 많은 복음을 전합니다. Nosotros compartimos el Evangelio también mientras hacemos esta obra. 이거 못 알아먹을 때 막 속이 타요. Pero cuando la gente no entiende, también nos frustramos. 너무 화가 날 때도 많아요. Y a veces nos enojamos. 다시 내가 그럴 거야. Y nos decimos verdaderamente, ¿por qué yo estoy haciendo 그러니까 esto? 종종 있습니다. Y entonces a veces pasa. 예수님 어땠을까? Jesús, imagínese cómo habrá estado. 본인이 하나님이신데 Él mismo es Dios. 3년 반 동안 충분히 보였는데 Y durante 3 años y medio Él se mostró, Él se reveló. 내가 십자가 매달리자 12명 다 도망가 버리고 Pero cuando Él cargó la cruz, los 12 se fueron huyendo. 다 물고기 잡고 있고 Y todos se fueron a pescar. 가니까 다 놀래가지고 Y todos se sorprendían. 한국 교회를 생각해 봅니다. Yo pienso en la iglesia coreana. 저는 교회를 욕할 마음은 없습니다. Yo no quiero insultar a la iglesia. 다 그분들 훌륭하게 처음에 시작했기 때문에 욕할 마음은 없습니다. Ellos empezaron de una forma muy admirable, por eso no los quiero insultar.
하지만 한국 교회에서 예수가 그리스도를 말하는 교회가 많지 않습니다. Pero en Corea no hay muchas iglesias que hablan de Jesús como el Cristo. 큰 교회일수록 혼탁해요. Y mientras más y grande sea la iglesia, muchas veces se complica más. Y realmente todos están con un corazón ardiente. 광화문에 어떤 교회는요, Alguna iglesia en una zona que se llama Gwanghwamun. 강단에 무당이 와서 강의를 해요. Y llegan los brujos a dar la prédica allí. 또 불교 기념일날 교회에서 현수막을 봅니다. Y también en los días conmemorativos budistas vienen algunos budistas allí. 모든 종교의 리더를 다 불러서 강단에 세워요. Y entonces se llaman a los líderes religiosos para levantarlos en el púlpito. 그게 교회입니까? ¿Acaso es iglesia eso? 구약을 보세요. Y entonces pensemos en el Antiguo Testamento. 모든 거짓 선지자하고 바알 선지자하고 싸웠던 흔적들이 많잖아요. Podemos ver que la gente luchaba contra los falsos profetas, contra los profetas de Baal. 그렇게 해야 지성적인 교회인 것처럼, Y realmente muchos no lo hacían. 그렇게 해야 세련된 교회인 것처럼, Y entonces realmente la gente consideraba que esto fuera una buena iglesia. 너무 부근부근 말을 하면 Entonces la gente pensaba, si hablas tanto del Evangelio, 극단적이야. estás siendo extremista. 왜 이렇게 골수분자야? ¿Por qué tú eres tan radical? 왜 이렇게 외골수야? ¿Por qué tú eres tan cerrado? 그렇게 말하는 시대가 되었습니다. Se vuelve una época en donde se dice eso. 한국만의 문제라고는 생각하지 않습니다. Y si fuera un problema solo de Corea, pues no tendríamos necesidad de hablar de esto. 하지만 이 복음을 들었던 여러분만큼은 Pero ustedes que han escuchado este Evangelio, 예수님의 삶과 인생을 통해서 Jesús a través de su vida, a través de su vivir, 단순하게 선행과 구제와 봉사를 말하려고 그분이 사신 게 아닙니다. Él no vivió para que nosotros fuéramos caritativos o personas buenas o personas llenas de amor. 구제해야죠. Claro, hay que hacer caridad, 근데 그것과 그리스도를 바꿀 수 있는 문제가 아니에요. pero es que Cristo no equivale a caridad. 당연히 선행하고 봉사해야죠. Claro, tenemos que hacer buenas obras, 하지만 이것과 메시아의 내용과 바꿀 이유는 없습니다. pero las buenas obras y el contenido del Mesías no coinciden. 사단은 공격합니다. Es que realmente Satanás nos ataca. 그리스도의 영광의 복음의 광채가 힘해지게 계속 공격합니다. Constantemente nos ataca para que no nos resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. 고린도후서 4장 4절 말씀입니다. 2 Corintios 4:4 lo dice. 그 뒤에 남아있는 문장이 뭡니까? Y después de esto, ¿qué es lo que dice? 그리스도는 하나님의 형상입니다. Cristo, este Cristo es la imagen del 이 Dios 형상을 invisible. 희미하지게 하는 거예요. Y esta imagen de Cristo hace que se pueda nublar. 형상을 잃어버리니 형상 갖고 살아갈 수가 없는 거예요. Y entonces nosotros tenemos que seguir esta imagen, pero no la podemos seguir. 목사님들에게 부탁을 드립니다. Le pido favor a los pastores. 예수님의 인생을 통해서, Piensen que a través de la vida de 예수님의 Jesús, 공생애를 통해서 a través de su ministerio público, 예수가 메시아임을, 예수가 그리스도임이 계속 선명하게 증거되어야 됩니다. constantemente debe de predicarse y debe de testificarse que Jesús es el Cristo. 이 복음을 듣고도 다른 곳을 말한다면 Si escuchamos este evangelio y aún hablamos de algo más, 그 책임은 여러분들에게 있습니다. la responsabilidad es nuestra. 7강 내용 보겠습니다. Si nosotros vemos la lección 7, 예수님이 그리스도라는 내용입니다. podemos ver un poco de acerca de cómo Jesús es el Cristo. 마태복음 16장 말씀 보겠습니다. Si nosotros vemos Mateo 16, por favor. 마태복음 16장 13절부터 우리 20절 말씀까지 읽겠습니다. Mateo 16, de los versículos 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. 아멘. Amén. 복음이 변질된 것은 오늘의 문제가 아닙니다. El problema de la corrupción del evangelio no es un problema de hoy. 아담과 하와 때부터 변질된 거예요. Desde el tiempo de Adán y Eva empezó la corrupción. 모든 왕들 때 선지자 역사를 봐도 계속 중요한 율법과 언약이 변질됩니다. Si nosotros vemos constantemente en los tiempos de los reyes y los profetas, constantemente la ley se prevaricaba. 구약의 마지막 책이 말라기입니다. Nosotros vemos que el último libro del Antiguo Testamento es 말라기 Malaquías. 책이 쓰여진 이유가 있어요. Hay una razón por la que Malaquías fue 메시아가 escrito, 오신다고 말을 했어요. que es que se prometió el Mesías, 여자 후손이 올 것이다. que vendría la simiente de la mujer, 안 오시는 거예요. y no venía. 그래서 안 기다리는 거예요.
y la gente no lo esperaba. 제사는 그대로 드리고 있는데 Y aunque ellos sacrificaban los animales, 율법을 똑같이 준행하고 있는데 aunque ellos seguían la ley, 사실 믿지 않는 거예요. no creían. 이게 말라기에 쓰여진 이유입니다. Esta es la razón por la que fue escrita Malaquías. 언약이 변질되는 것은 구약 성경에 넘쳐 흐르고 있어요. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento que el pacto era violado 지금 교회 constantemente. 문제가 아니에요. No es un problema de hoy en día. 이미 오래된 문제예요. Es un problema que durante mucho tiempo se ha venido llevando. 신약을 봐도요. Si nosotros vemos el Nuevo Testamento, 사복음서를 보니까요. si nosotros vemos los 4 evangelios, 메시아 오시면 다 믿고 있어요. muchos creían en Jesús. 믿고 있는데 막상 오시니까 안 믿는 거예요. Y entonces creían que venía el Mesías, pero realmente no creían que estaba ante sus ojos. 모든 사도가 말을 합니다. Y todos los apóstoles decían, 모세가 말하지 않았냐? ¿acaso Moisés no lo dijo? 선지자가 말하지 않았냐? ¿Acaso los profetas no lo dijeron? 모든 역대기에 나와 있지 않냐? ¿Verdaderamente no está aquí en ese libro? 안 믿는 거예요. Pero la gente no creía. 복음의 변질은 원래 있던 겁니다. Es que el evangelio se había corrompido desde antes. 지금 있는 문제가 아니에요. No es un problema de ahora. 지금은 교회의 특징이 아니에요. No es una característica de la iglesia contemporánea. 성경은요, Si vemos en la Biblia, 불신자의 책이 아닙니다. realmente no es un libro para no creyentes. 세상 구약은 전부 다 선택된 민족 선민에게 주신 언약이에요. Nosotros vemos que el Antiguo Testamento había sido dado al pueblo elegido, al pueblo escogido de Dios. 모든 타락과 우상 숭배가 다 선민들의 이야기였어요. Pero esta corrupción y esta idolatría que se levantaba en el pueblo era acerca del pueblo de Dios. 한두 명의 문제가 아니었습니다. No era un par de personas con ese problema. 이스라엘 선택받은 민족 전 민족의 문제였어요. Era un problema de todo el pueblo elegido de Israel. 왕들도요, 하나님을 제대로 섬기는 왕이 별로 없어요. Nosotros vemos que los reyes, muchos de esos reyes no servían a Dios. 모든 절기를 폐하고요. Ellos habían eliminado las fiestas que Dios dijo que guardase 계속 우상 숭배합니다. y constantemente idolatraban. 솔로몬의 성전은요, 우상 천지였어요. Salomón, su templo estaba lleno de ídolos. 복음의 변질은 마귀의 고도의 전략입니다. La corrupción del evangelio es la estrategia más antigua del diablo. 복음이 아닌데 복음인 줄 아는 거예요. Algo que la gente piensa que es evangelio, pero no es el evangelio. 본인만 변질인지 모르는 거예요. Y ellos mismos no saben qué es la corrupción. 여러분, 진짜를 알면요, Si nosotros conocemos lo verdadero, 가짜는 분별이 되는 거예요. rápidamente discernimos que es lo falso. 가짜를 진짜라고 알고 있으니까 진짜를 모르는 거예요. Pero hoy en día la gente no sabe qué es lo falso, qué es lo verdadero, y por eso se aferra a lo falso pensando que es verdadero. 교회 다른 믿음이 많이 들었습니다. Hay muchos tipos de fe en la iglesia hoy en día. 복음과 완전하게 색깔 다른 그 무엇이 아니었어요. Y verdaderamente es una división completa de lo que es el evangelio correcto. 다른 복음 할례 문제가 들어온 거예요. Entró el problema acerca de la circuncisión a la iglesia. 할례를 받아야 진짜 구원이지. Y la gente decía, tienes que ser circuncidado para recibir la verdadera salvación. 이스라엘 모든 민족이 믿고 있고 전통적으로 경험했던 것들이에요. Era algo que todos los israelitas creían y que tradicionalmente experimentaban. 이방인들에게도 구원받을 때 할례를 요구합니다. Y entonces a los gentiles se les pedía que se circuncidaran también para ellos ser salvos. 바나바 바울이 대판 싸워요. Entonces Bernabé y Pablo se lucharon muy fuertemente. 예루살렘에 올라가서 사도들에게 묻습니다. Y entonces se les preguntaban a los apóstoles, 이방인들에게 할례 강조할 필요 없다. 구원과 할례는 관계가 없다라고 베드로가 결정내립니다. y Pedro luego dice que verdaderamente no tiene ninguna relación el ser circunciso con la salvación. 복음과 반대되는 그 무엇이 아닙니다. Es que realmente es algo que se oponía al evangelio. 교회에 불교 들은 게 문제가 아니에요. El asunto no es que haya entrado una religión diferente a la iglesia. 교회에 무속인이 들은 게 문제가 아니에요. El asunto no es que hayan entrado brujos a la iglesia, 교회에서 가지고 있는 복음이 상해버린 거예요. sino que el evangelio que tiene la iglesia es algo 음식은 그대로 corrupto. 있는데 Y aunque la iglesia permanece intacta al parecer, 모양은 똑같은데 y aunque parece estar intacta, 상한 거예요. realmente está corrupta. 상한 거 먹을 수 있습니까? ¿Se puede comer de algo que está podrido? 제가 어느 아르헨티나에서 어느 교회 갔다가 물을 마셨습니다. En Argentina yo tomé agua en una iglesia. 전 아직 중남미 물에 익숙해 있지 않습니다. Yo todavía no estoy acostumbrado al agua de Latinoamérica. 먹고 설사 크게 했습니다. Y al tomar esta agua después me dio mucha diarrea. 한국 사람들은 물을 따로 사 먹고 있습니다. Entonces, desde ese punto los coreanos tienen que tomar agua purificada. 한국에서는 수돗물 안 먹습니다. En Corea no se toma generalmente el agua del chorro. 한 컵 다 마시고 그날 밤중에서 혼났습니다. Solo fue un vaso que tomé, pero realmente todo mi cuerpo lo padeció. 중남미 물이 상했다는 말이 아니에요. Y no estoy diciendo que el agua de Latinoamérica sea mala o algo así, sino que yo no estoy acostumbrado a ella. 음식이 상해 있는데 모양은 똑같은 거예요. Pero aunque la comida esté tergiversada, aunque la comida esté envenenada, parece que fuera igual. 먹으면 병나는 겁니다. Pero cuando uno lo come, se enferma. 복음 같은데
parece el Evangelio 성경의 내용 같은데 y parece que fuera el contenido de la Biblia. 성경에서 말하는 언약 같은데 Pareciera que fuese el pacto. 다소 많은 목사님들이 Pero muchos pastores 그래서 자꾸 복음을 변질돼서 상한 것을 계속 주는 거예요. constantemente se tergiversan en el Evangelio y empiezan a hablar de lo que es erróneo. 산성비가 계속 오면요. Y verdaderamente cuando viene constantemente esto, 당장은 별 문제 없지만 entonces pareciera que no hubiese un problema inmediatamente. 나중에 그 땅에서 수확물이 안 나오는 거예요. Pero luego es que empieza el problema, luego no hay cosecha. 조금씩 먹으면 나중에는 복음을 잃어버리는 겁니다. Y pareciera que poco a poco realmente no estamos perdiendo nada, pero perdemos el Evangelio al 처음에 내가 final. 무엇을 믿었는지조차도 알 수가 없는 거예요. Nosotros no llegamos a desconocer qué es lo que hemos creído. 사람들에게 예수님이 묻습니다. Jesús le pregunta a las personas, 베드로에게 묻습니다. a Pedro, 사람들이 나를 누구라 그러냐? a los discípulos les pregunta quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre. 많은 제자들이 말을 합니다. Y muchos discípulos le 세례요한 responden, 엘리야 에레미야 선지자라고 합니다. eres como Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. 세례요한 대단한 사람입니다. Juan el Bautista era alguien tremendo. 세례요한 당시에 선지자가 세례요한만 있는 게 아니에요. Y en ese entonces él no era el único profeta. 아마 수백 명의 선지자가 있었을 거예요. Probablemente habrán habido cientos de profetas. 근데 예수님의 오심을 긴박하게 말한 사람은 세례요한밖에 없는 거예요. Pero el único que habló de la venida de Jesús era Juan el Bautista. 근데 예수님은 세례요한이 아니에요. Pero Jesús no era Juan el Bautista. 마음을 시원하게 하죠. Y verdaderamente Juan el Bautista era alguien que reprendía. 중요한 말들을 대언하고요. Hablaba de palabras importantes al pueblo. 또 정부나 국가에 대해서 시원한 얘기도 하고요. Y hablaba acerca de los males que hacía la nación. 통쾌함을 주는 사람이었지만 Era alguien que podía refrescar el corazón de la 모든 사람이 gente 존경하는 사람이었지만 hablando de injusticias y todos lo admiraban. 얼마나 존경했냐? Pero verdaderamente hasta qué punto llegó él. 세례요한 보고 당신이 그리스도냐고 물을 정도였어요. Era hasta el punto en que miraban a Juan el Bautista y le preguntaban si él era el Cristo. 나는 그리스도가 아니라 이렇게 말을 합니다. Y él decía, yo no soy el Cristo. 많은 사람이 착각할 정도였습니다. Y muchos se equivocaban. 어떤 사람은 엘리야라고 말을 했어요. Algunos decían que Jesús era como Elías. 엘리야가 누군지 ¿Y 아십니까? quién era Elías? 850의 선지자 맞짱떠서 이긴 사람이에요. Elías era alguien que venció a 850 profetas de ídolos. 가뭄 있는 그 땅에 길어서 비를 내리게 한 사람이에요. Una persona que cuando había sequía hacía venir la lluvia. 마차를 따라잡아가지고 3일을 뛰어간 사람이에요. Y era alguien que él no se cansaba sino corrió. 엘리야는 능력의 종이었습니다. Era un profeta de poder. 북이스라엘에서 활동하던 사람이었어요. Una persona que actuó en el norte de Israel. 선지자 중에서 이렇게 능력 있는 선지자를 찾아보기 어렵습니다. Y de los profetas, realmente Elías era uno de los más poderosos. 하지만 예수님은 엘리야라는 이 고백에 대해서도 침묵했습니다. Pero Jesús no le respondió nada cuando le dijeron que él era como Elías. 어떤 사람은 예레미야래요. Otros decían que era como Jeremías. 우리나라 우리 민족의 망하는 거예요. Verdaderamente era alguien que experimentó la caída de todo el pueblo. 우리나라가 망할 것입니다. Y entonces él proclamaba, nuestro pueblo se va a 망하는 게 caer. 하나님의 계획입니다. Y es el plan de Dios que nuestro pueblo perezca. 이렇게 하나님이 말을 시킨 거예요. Y así es como Dios le había dicho que predicase. 이걸 누가 좋아하겠어요? ¿Y a quién le gustaría eso? 많은 거짓 선지자가 Muchos profetas falsos 우리나라 안 망한다고 계속 말을 하는 거예요. seguían compartiendo que había paz. 어느 누구도 한 명도 전도 못할 정도의 예레미야 살렸습니다. Y Jeremías verdaderamente compartió hasta tal punto que nadie le 이거를 creía. 하면서 계속 심판과 경고를 하는 거예요. Él lloraba y advertía a las personas. 정말 하나님께 쓰임받았던 선지자입니다. Y sí, fue un profeta usado por Dios. 세례요한 엘리야 예레미야 중에 어느 누구 한 명 뒤처진 사람이 없습니다. Juan el Bautista, Elías y Jeremías, todos ellos eran destacantes. 선지자라고 말을 해요. Pero y se le decía a Jesús que era como alguno de los profetas. 정말 희한한 말을 하니까, Como hablaba de cosas raras, 신기한 말을 하니까, como hablaba de cosas impresionantes, 구약 말씀 많이 하니까 como hablaba mucho del Antiguo Testamento. 결론이 뭐냐? ¿Cuál era la conclusión? 예수님 봤던 모든 사람들이 각기 자기 소견대로 믿고 있는 거예요. Que todos creían de acuerdo a como ellos querían creer. 성경서 말한 그 그리스도가 아니고 No era el Cristo que nos hablaba la Biblia, 자신의 믿음대로 자신의 소견대로 믿고 있는 거예요. sino todos creían de acuerdo a como ellos percibían las cosas. 여러분, 소견대로 구원받는 거 아닙니다. Pero no por nuestra percepción somos 사사기 salvos. 시대에 소견대로 잘못된 왕을 세웠어요. Nosotros vemos que en el tiempo de los jueces se empieza a levantar el rey de acuerdo a lo que quería el pueblo, 사울 왕이잖아요. el rey Saúl. 하나님이 그 일을 태하십니다. Y Dios no le quiso. 너희가 너희 소견대로 모든 것들을 행하는 겁니다. Todo lo que hacía el pueblo era de acuerdo a su propio parecer. 예수님의 수많은 표적을 보이신 거예요. Jesús mostró muchísimas señales, 수많은 사람들이 그 표적을 보고도 예수를 그리스도라고 알지 못하는 것이죠. pero muchas personas aún viendo estas señales no lo conocieron como el Cristo. 다 다른 믿음을 가지고 있는 것입니다. Todos tenían una fe así. 성경을 갖고
성경 핵심을 전달하지 않는 목회자는요, Si nosotros somos pastores que aún teniendo la Biblia en mano no compartimos el núcleo de la Biblia, 이렇게 말하기 쉬운 거예요. realmente es fácil creer de esa forma. 예수님의 세례요한인 것처럼, Como si Jesús fuera Juan el Bautista, 예수님의 엘리야 예레미야인 것처럼 como si Jesús fuera Elías o Jeremías. 그런 설교를 계속하면요, Y si compartimos constantemente así, 허해집니다. entonces nosotros llegamos a estar vacíos. 말씀의 생수랑처럼 흐르는 게 아니라 허해지는 거예요. Y la palabra de Dios no fluye como ríos de agua viva, sino nos sentimos secos. 성도들도 허해집니다. Y los miembros de la iglesia también secos. 목회자가 예수를 그리스도라고 말하는 그 순간 En el momento en el que el pastor declara que Jesús es el Cristo, 하나님의 주는 은혜가 있어요. hay una gracia que Dios provee. 이 말을 증거하는 걸 듣는 성도들에게도 큰 은혜가 임합니다. Verdaderamente viene una gran gracia a las personas de Dios que creen en esa verdad. Viene Emmanuel. 그때 교회가 사는 거예요. Y entonces la iglesia cobra vida. 교단의 방향대로 믿거나, Entonces, ya sea por la dirección de una denominación, 우리 교단은 예수를 그리스도라고 말 많이 안 하니까 como nuestra iglesia no habla mucho de que Jesús es de Cristo, dicen algunos. 교단의 방향, 교파의 방향, Entonces, por la dirección de lo que es la denominación o la dirección de lo que dice la organización, 우리나라에서 유행하는 전통의 어떤 설교, o digamos una prédica tradicional que se requiere de las iglesias de nuestro país, 거기에 마음을 딱 뺏겨버리면요, si nosotros tenemos nuestro corazón en estas cosas, 수십 년간 표류합니다. realmente nosotros hemos perdido años. 설교를 하면 할수록 힘드실 거예요. Y mientras más y más predicamos, más nos va a costar. 예수를 그리스도라고 믿어지고 보여주지 않으면요, Si nosotros no podemos predicar y ver la verdad de que 성경을 Jesús es de 읽으면 Cristo, 읽을수록 설교할 내용이 없을 겁니다. mientras más y más leemos de la Biblia, menos nosotros vamos a hallar. 깊어지지가 않는 거예요. No vamos a poder profundizar. 누구나 다 아는 그거. Realmente las cosas que todos saben. 성경에서 말하는 복음을 목사님들이 바로 발견해야 됩니다. Los pastores deben de encontrar el evangelio que nos dice la 성경의 Biblia. 복음의 내용은 예수가 그리스도라는 거예요. El evangelio que nos habla la Biblia es que Jesús es el Cristo. 성경의 믿음은 예수를 그리스도라고 믿는 것입니다. La fe de la Biblia es creer que Jesús es el Cristo. 설교의 내용도 예수를 그리스도라고 전달해야 되는 거예요. Y el mensaje que debe ser predicado es que Jesús es el Cristo. 제자 훈련도 예수를 그리스도라고 훈련시키는 거예요. Y el entrenamiento de los discípulos también debe de ser con el contenido de que Jesús es el Cristo. 전달도 예수를 그리스도라고 말하는 거예요. Y lo que debemos de compartir también es que Jesús es el Cristo. 막 잔치를 한다고 전도가 되는 게 아닙니다. Y no por nosotros hacer una fiesta es que ocurre que nosotros compartimos el evangelio. 그 사람 우 몰려왔다가 우 몰려나갑니다. Porque la gente viene, se reúne y hay un montón y luego salen y no queda nada. 주님 원하시는 게 아닙니다. No es lo que desea el Señor. 예수님의 그리스도라는 뜻은요, El hecho que Jesús es el Cristo 예수님이 십자가 부활로 그리스도의 일을 감당하셨다는 거예요. significa que Jesús con la cruz y la resurrección se encargó de ser Cristo. 십자가 부활로 사단의 문제를 해결하셨죠. Verdaderamente con la cruz y la resurrección es aquel que venció el problema de Satanás. 세상의 임금 사단 마귀 왕을 멸하신 참된 왕으로 Él es el verdadero rey que destruyó al rey de este siglo, al príncipe de este mundo, Satanás. 사람이 해결할 수 없는 참된 죄 문제를 해결하신 제사장으로 Y es el verdadero sacerdote que resolvió el problema del pecado. 관계가 끊겼는데 관계를 회복하신 선자로 이 땅에 오신 Y 것이지. también Él vino a esta tierra como el verdadero profeta que restaura la relación entre Dios y el hombre. 십자가에서 뭐라고 말씀하십니까? ¿Qué es lo que Él dijo en la cruz? 죽기 전에 바로 Antes de que Él entregase el Espíritu. 다 이루었다. Consumado es. 다 이루었다라는 거. Consumado es, dijo Él. 뭘 다 이뤘냔 말이야. ¿Qué es lo que Él consumó entonces? 본인이 죽으시는데 뭘 다 이루어요? Cuando Él murió, ¿qué es lo que se consumó? 인간이 가지고 있는 본질적인 문제를 다 해결하신 거예요. Él resolvió el problema fundamental que tiene el hombre. 단순하게 우리 생활 문제 해결한 게 아닙니다. No simplemente se trata de resolver un problema de vida. 의식주 문제 해결한 게 아니야. No está hablando simplemente de algún problema de nuestra percepción. 지옥 갈 수밖에 없는데 인간의 근본 문제를 본질적인 문제를 모두 근본을 해결하신 거예요. El hombre no tenía más opción que ir al infierno, pero verdaderamente este problema fue resuelto y ahora este problema fundamental fue acabado por Él. 십자가에서 단번에 죽으신 거예요. En la cruz Él murió una vez, 영원히 모든 문제를 해결하신 겁니다. para que todos los problemas quedaran resueltos de una vez 온전하게 y 완전하게 perfectamente. 다 해결하신 거예요. Resolvió todos los problemas completamente. 이게 십자가의 죽으심입니다. Eso fue la muerte de la cruz. 그냥 하신 게 아니에요. No lo hizo solo así. 하실 말이 없어서 그냥 하신 게 아니에요. No hizo solo las cosas por hacer. 그 한마디가 구약 모든 것들을 성취하는 정점이 되는 거예요. Es que estas palabras que Él dijo, consumado es, representan el que se haya culminado todas las profecías del Antiguo Testamento. 예수님의 그리스도라는 말은 예수님이 하나님의 아들이시라는 말입니다. El hecho de que Jesús es de Cristo significa que Él es el Hijo de Dios. 성령으로 임재되셨고요. Verdaderamente Él vino con el Espíritu Santo.
처녀의 몸 동정을 통해서 죄 없는 자로 태어나셨죠. Él nació de una virgen verdaderamente a través del cuerpo de una virgen fue concebido con el Espíritu Santo. 부활을 통해서 하나님의 아들로 확정되었습니다. Y también fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. 그리스도의 사역을 감당하시려면요, Es decir, para encargarse de la obra de Cristo, 죄가 없으셔야 돼요. Él no tenía que tener pecado. 어떻게 죄인의 문제를 해결할 수 있습니까? ¿Y cómo es que un pecador puede resolver el pecado de otro pecador? 죄 없이 죄인을 위해 죽으시고 Él sin tener pecado tiene que morir por el 죽음 pecador. 가운데 있지 않으시고 부활하셔야 됩니다. Pero Él no se quedó en la muerte, Él resucitó. 이걸 볼 때 하나님이 아니시면 불가능한 거예요. Y si verdaderamente no fuese Él Dios, no sería posible esto. 나사로가 살아난 것은 누가 하나님이 살리신 겁니다. Lázaro pues fue resucitado, Él vivió, sí. 부활은 부활체가 되는 거예요. Pero realmente la resurrección de Jesús se resucitó con un cuerpo de resurrección. 소생을 의미하는 게 아닙니다. No estamos hablando de que revivió simplemente, 그가 하나님이시라는 증거로 부활하신 거예요. sino como evidencia de que Él es Dios, Él resucitó. 사망을 이기신 것이죠. Él venció la muerte. 그분이 십자가에서 이 모든 문제를, 인생의 모든 문제를 해결하신 것입니다. Sobre la cruz Él resolvió todo el problema. 예수님이 그리스도시다. Jesús es este Cristo. 이게 우리가 잡아야 될 언약입니다. Este es el pacto al que nos debemos de aferrar. 구약에서는 그분이 오신다고 그랬고요. En el Antiguo Testamento Él iba a venir. 신약에서는 그분이 오셨다고 말하는 거예요. Y en el Nuevo Testamento nos dice que Él vino. 오신 그분이 승천하신 겁니다. Y este que vino ascendió. 다시 그분이 오시겠다는 거예요. Y Él va a volver a venir. 우리도 그분이 오실 것을 믿고 오늘을 살아가는 것입니다. Y nosotros vivimos nuestra vida de hoy creyendo que Él va a venir. 이 믿음이 있어야 오늘의 의미가 있는 거예요. Y nosotros tenemos que tener esta fe para que vivir hoy tenga un significado en nuestras vidas. 이 천국 복음을 증거할 때 모든 민족에 다 증언되었을 때 주님이 오시는 겁니다. Cuando este evangelio del reino sea dado como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. 예수님이 그리스도십니다. Jesús es el Cristo. 예수님은 그리스도십니다. Jesús es el Cristo. 예수님을 그리스도라고 말하시는 믿음이 있어야 됩니다. Si nosotros podemos empezar a tener la fe de que Jesús es el Cristo, 하지만 이 믿음은요, pero esta fe, 마태복음 11장 27절 말씀 보니까요, si nosotros vemos en Mateo 11:27, 아들의 소원대로 계시를 받은 자만이 깨달을 수 있는 겁니다. vemos que solo aquel que tiene la revelación, el que el Hijo le quiere revelar, solo ellos pueden tener esta fe. 계시가 뭡니까? ¿Qué es la revelación? 감추어 있던 것이 드러나는 거예요. Es algo que estaba oculto que ahora nos es mostrado. 그리스도가 감추어 있던 비밀입니다. Es que Cristo es un misterio que estaba oculto. 알고 보니까 그 예수가 그리스도인 거예요. Pero este Cristo, ¿quién era después de todo? Era Jesús. 십자가에 수없는 사람이 죽었습니다. Y verdaderamente Él murió en la cruz. 강도도 죽었고요. Incluso muchos murieron en la cruz, los criminales murieron en la 수많은 cruz. 죄만한 사람이 다 십자가에 매달렸어요. Y muchas personas fueron colgadas. 그냥 부활하는 사람은 예수 그리스도밖에 없습니다. Pero el único que resucitó de todo ello es Jesús Cristo, verdaderamente testificando de que Él es Dios. 메시아라는 증거로 Como evidencia de que Él es el Mesías. 그 부활하신 것이죠. Él resucitó. 성경 몇 군데 보겠습니다. 갈라디아 1장 12절입니다. Si nosotros podemos leer Gálatas 1:12, por favor. 갈라디아 1장 12절 읽겠습니다. Si nosotros leemos Gálatas 1:12, nos dice: Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. 오직 예수 그리스도의 계시로 말미암은 것이라. Yo no lo recibí por hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. 바울이 고백합니다. Pablo confesó de esta forma, 내가 배운 게 아니다. que no lo había aprendido de hombre alguno. No es que él haya estudiado, 하나님께서 알게 하신 것이다. sino que Dios le permitió una revelación. 갈라디아 3장 23절입니다. Gálatas 3:23 que nos dice, pero antes de que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. 율법이 오기 전에 우리는 율법 아래에 매인 바 되고 Antes que viniese esta revelación estábamos bajo la ley, 계시될 믿음의 때까지 갇혔느니라. pero verdaderamente era para una revelación, en una fe que iba a ser revelada. 믿음이 오기 전에 Antes de que viniese la fe, 그리스도가 오기 전에 antes de que viniese Cristo, 모든 것들이 율법에 갇혀 있는 거예요. realmente todos estábamos bajo la ley. 그분이 땅에 오시면서 모든 것들이 열려진 겁니다. Pero Él al venir a esta tierra todo se abrió. 하나님이 그리스도를 통해서 모든 걸 보이신 거예요. Y entonces Dios había mostrado todo a través del Cristo. 교회가 이 복음을 말을 안 한다는 얘기는 La realidad de que la iglesia no esté hablando de este evangelio 성경 안 본다는 얘기가 아니에요. no quiere decir que no vea la Biblia. 하나님의 계시 안 했다는 얘기예요. No quiere decir que Dios no ha permitido esta revelación. 나에게 이것이 보여준다는 얘기는 El hecho de que Dios nos haya revelado esta verdad 작은 얘기가 아닙니다. no es algo pequeño. 창세에 감췄던 그 내용들이 내게 보이는 거예요. Significa que esto que había sido oculto desde Génesis nos es mostrado ahora. 이게 축복
축복입니다. Eso es la bendición. 이 비밀이 보여지고 알아져야 이 비밀을 말할 수 있는 겁니다. Nosotros debemos de ver esta verdad, de verdad, tenemos que percibir esta verdad para que todo nos sea mostrado. 에베소서 1장 17절입니다. Si nosotros vemos Efesios 1:17, por favor. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en conocimiento de Él. 아멘. 아멘. 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너에게 주사 Que el Dios, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el 하나님을 conocimiento de 알게 Él. 하시고 Que Dios nos permita saber quién es Él. 너의 마음의 눈을 밝히사 Y para que nosotros podamos tener la revelación, 그의 부르심의 소망이 무엇이며 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis 성부 cuál es la 안에서 그 esperanza 그의 영광의 풍성이 무엇이며 a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de gloria de su herencia de los santos. 19절 마지막 절입니다. 알게 하시기를 구하노라. Y versículo 19, y la cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su 알아지지 fuerza. 않았으면 기도하는 거예요. Realmente si nosotros no hemos podido percibirlo de esa manera, tenemos que orar. 깨달아지지 않아서 속상하시면요. Y si nosotros verdaderamente no nos hemos podido percatar de esto, 기도하세요. realmente oremos. 그리고 성도들이 이것을 알아지기를 원하는 마음으로 계속 목사님들은 예수가 그리스도의 것을 전달해 주십시오. Constantemente, por favor, los pastores oren para que esta revelación sea dada a los creyentes. 그래야 성도가 살아납니다. Y así es como los creyentes pueden cobrar vida. 에베소 3장 3절입니다. Efesios, vamos a ver, 그 계시로 내게 비밀을 알게 하신 것은 Efesios nos dice que esta revelación ha sido dada. 내가 먼저 간단히 기록한 것 같으니 Y nos dice que esto ha sido registrado. 계시로 비밀을 적었다는 거예요. Que este misterio ha sido dado como una revelación. 그것을 읽으면 내가 그리스도의 비밀을 깨달은 것을 너희가 알 수 있으리라. Y que nosotros verdaderamente podemos saber esto por espíritu de revelación y de conocimiento. 성경을 읽게 되어지면요. Cuando leemos la 성령이 Biblia, 함께 하시면요. si el Espíritu Santo está con nosotros, 은혜를 주시면요. si Él nos da gracia, 내용이 보여지기 시작하는 거예요. entonces empezamos a ver este contenido. 혹시 그것을 못 봤을까봐 Y por si no podíamos haberlo visto, 여러분들에게 이 내용을 전달해 드리는 겁니다. es que nosotros estamos compartiendo esto con ustedes. 계속 예수가 그리스도라고 말씀을 들어야 Al escuchar que Jesús es el Cristo de la iglesia, 성령이 역사하시는 거예요. verdaderamente opera el Espíritu Santo. 봉사 얘기를 수년을 들어도 Y aunque escuchemos muchos años de lo que es la caridad, 선행 구제 얘기를 몇십 년 들어도 aunque escuchemos décadas de lo que es la buena obra, 예수가 그리스도로 계시된 이유가 없습니다. realmente no podemos recibir la revelación que Jesús es el Cristo. 복음을 들어야 복음이 보이는 거예요. Tenemos que escuchar el Evangelio para poder ver el Evangelio. Tenemos que escuchar este misterio para poder ver este misterio. 계시를 알 수 있는 복음입니다. Esto es el Evangelio que nos es mostrado. 요거는 결코 알 수 없습니다. Esto no se puede saber de cualquier manera. 베드로가 고백했습니다. Pedro confesaba, 주는 그리스도에서 살아계신 하나님의 아들이십니다. tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 사람들은 세례요한 엘리야 예레미야라고 말을 했지만 Y aunque las personas le decían que él era Juan el Bautista, Elías o Jeremías, 베드로는 주가 그리스도라고 고백한 거예요. Pedro confesaba, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 예수님 뭐라고 말씀하십니까? Jesús, ¿qué le decía? 바요나 시몬아 내가 복이 있도다. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló 혈육이 아니고 carne ni sangre, 하늘에 계신 내 아버지시죠. sino mi Padre que está en los cielos. 하나님께서 알게 하셔야 예수를 그리스도로 발견할 수 있습니다. Dios nos tiene que revelar esta verdad para que conozcamos a Jesús como el Cristo. 성도는 이걸 알고 있는데 Y pareciera que los creyentes lo saben, 목사인 내가 이걸 모른다. pero si un pastor no conoce esto, 목사가 아닙니다. entonces no es pastor. 회개하시고 Tenemos que arrepentirnos, 정말 회개하시고 realmente arrepentirnos. 안 그러면 아까 구약에서 봤던 것처럼요. Y así como nosotros lo habíamos visto anteriormente, 선지자, 제사장, 왕 상관없이 sin importar de cómo eran los reyes, sacerdotes y profetas, 기름을 부었지만 aunque ellos eran ungidos, 옮기실 겁니다. verdaderamente fallaban. 연세가 많으신 분들은 Los que tienen edad, 정말 더 이 복음 전하는데 주력하셔야 될 것이고 de verdad deben de enfocarse también en este evangelio. 더 젊으신 분들은 Y también los jóvenes. 젊어서 정말 이 비밀을 잘 전달할 수 있는 목회자가 될 수 있도록 기도하셔야 됩니다. Por favor, oren para que a través de sus vidas se pueda revelar este misterio. 한국에서 말하는 어떤 교단의 이야기가 아닙니다. Esto no es de una denominación coreana X que ustedes vienen a escuchar, 이 복음, 계시된 복음을 전달하려고 이렇게 순회하고 있는 겁니다. sino que nosotros estamos aquí con la intención de compartir este evangelio revelado. 계시를 받는 자는 Aquellos que reciben la revelación 복이 있습니다. realmente lo pueden ver. 깊게 계시되기를 축원합니다. Yo los bendigo para que esto sea revelado profundamente. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te agradecemos. 하나님의 은혜가 필요합니다. Necesitamos de tu gracia. 우리에게 예수가 그리스도라고 믿는 이 믿음이 계시되게 인도하여 주옵소서. Señor, guíanos para que verdaderamente esto pueda ser revelado a nosotros. 더 풍성해지게 하시고 Que podamos abundar más en este evangelio y que podamos entrar más 더 profundamente. 넓어지게 인도하여 Que podamos 주옵소서. estar más expansivos.
은혜를 주옵소서. Señor, danos esta gracia. 이들을 통하여 Y que a través de ellos 신뢰가 살아나게 se 하시고 pueda salvar Chile. 참된 복음의 증거되도록 인도하여 Y que se 주옵소서. pueda compartir el verdadero evangelio, Señor. 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. Te agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. 아멘. Amén.